Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa sallimna Ramadana. Allahumma fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa sallimna Ramadana. Allahumma fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa sallimna Ramadana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Pembina dan Pengawas Yayasan Islam Al-Hamidiyah, Direktur Utama Yayasan Islam Al-Hamidiyah, Bapak Dr. Haji Imam Susanto Syekhu SPB, SPBP, REK, yang kami hormati Kepala Pengasuh Pesantren Al-Hamidiyah, Profesor Dr. Kiai Haji Oman Fatur Rahman M. Hum beserta wakil, Kepala Divisi Yayasan Islam Al-Hamidiyah, Al-Mukarram Mustasyar Yayasan Islam Al-Hamidiyah, Bapak Dr. Honoris Causa Lukman Hakim Saifuddin, para kepala departemen beserta wakil, Al-Mukarram Syekh Ali, dan seluruh sivitas akademika Yayasan Islam Al-Hamidiyah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat mengikuti rutinitas kita, yaitu mengikuti kegiatan ngasuh yang merupakan rutinitas mingguan kita. Dan adapun pada sore hari ini edisi kegiatan ngasuh digabung dengan Tarhib Ramadan 1447 Hijriah. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita awali dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk pendiri Pesantren Al-Hamidiyah Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Syekhu wa Ibu Nyai Solhah dan para zuriyah, para masyayikh, para sivitas akademika Yayasan Islam Al-Hamidiyah
yang sudah mendahului kita doakan semoga Allah senantiasa mengampuni segala dosanya, menerima segala amalnya, dan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Habib, guru Madrasah Aliyah Pesantren Al-Hamidiyah. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wallahu ra'ufum bil ibad. Ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو
مبين إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Beranjak ke acara selanjutnya yaitu pembacaan istighosah yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram wal Mukhtaram Kiai Haji Jauhari LC. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والتابعين التابعين وجميع الملائكة المقربين خصوصا لسيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى سيدنا الشيخ إمام أبي حسن الشاذلي وإلى سيدنا الشيخ إمام أرفع القرخي وإلى سيدنا الشيخ إمام جنيد البغدادي وإلى سيدنا الشيخ إمام أبي حمد الغزالي وإلى سيدنا الشيخ بن عطاء الله السكندري وإلى حضرة الشيخ هاشم أشعري وحضرة الشيخ بشر السنسوري وحضرة الشيخ عبد الوهاب الله تميم وإلى جميع وإلى شيخنا خليل البنكالاني وإلى أولياء الله التسعة في tanah Jawa خصوصا إلى مؤسس معهد الحميدية المغفور Bapak Kiai Ahmad Syekhu wa Ibnu Salah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها بريا بريا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وعلمائنا وأساتذتنا وأستاذتنا شيخ لله لنا ولهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خصوصا لسلامة دولتنا إندونيسيا ولسلامة مؤسسة الحميدية ولسلامة معهد الحميدية ولسلامة المسلمين في كل مكان. شول الله لنا ولهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 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 العظيم. لا حول ولا قوة إلا
بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد لسيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا الله يا قديم 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 يا الله قديم يا الله يا 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 الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله قديم يا الله يا 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 الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا الله يا قديم يا سميع يا بصير 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 يا سميع يا سميع يا بصير 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 يا سميع يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا سميع يا بصير يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا مبدئ يا خالق 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 يا خالق يا مبدئ يا خالق يا مبدئ لك يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا مبدئ خالق يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا خالق يا مبدئ يا خالق يا مبدئ خالق يا مبدئ يا خالق يا مبدئ خالق يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا لطيف 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 يا لطيف
يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله 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 نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا 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 نصير يا وكيل يا الله يا حي يا قيوم برحمتك استغيث 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 يا حي يا قيوم استغيث يا حي يا قيوم برحمتك 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 استغيث استغفر العظيم انه كان غفارا 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 إنه كان غفارا استغفر العظيم إنه كان غفارا استغفر العظيم إنه كان غفارا استغفر الله غفارا استغفر العظيم انه كان غفارا استغفر العظيم انه كان غفارا استغفر العظيم انه كان غفارا اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي ادركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي ادركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي ادركني يا رسول الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالغاد وتنقضى به العوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستصغى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمعة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا حل بالقات وتنفرج بالقراب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل نعمة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالقات وتنفرج بالقراب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات
جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الهوال والآفات وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات حياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. يا بديع 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 يا بديع. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا ربنا وإلهنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف ألف لا حول قوة إلا بالله العلي العظيم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف ألف لا حول قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله سوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا. سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا. سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا. يا جبار يا قهار
يا ذا البش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعد علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا ذا البش الشديد وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعد علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا ذا البأس الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعد علينا وعلى المسلمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran. Kami sampaikan kepada Al-Mukarram Kiai Haji Jawahari Saji LC yang sudah memimpin pembacaan istighosah untuk menyempurnakan kegiatan Tarhib Ramadan 1447 Hijriah. Semoga dengan tadi kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan juga istighosah yang kita bacakan, semoga segala hajat kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga SPMB di Yayasan Islam Al-Hamidiyah dapat terpenuhi kuotanya dan semoga kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan, selamat datang kepada Ketua Badan Pembina dan Pengawas Al-Mukarram Insinyur Haji Muhammad Cahyo Syekhu dan juga jajaran direksi Yayasan Islam Al-Hamidiyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum beranjak ke acara selanjutnya ada satu pantun untuk Bapak Ibu jemaah semuanya. Belum. Udah cakep aja. Ya. Snack Tarhib Ramadan ada lontong. Ada enggak lontong tuh? Ada ya, benar berarti ya. Untuk jamaah laki-laki dan perempuan maju dong. Ya, majuan. Ya, silakan untuk jamaah laki-laki dan perempuan agar merapat mengisi saf yang kosong terlebih dahulu. Yang di luar pun silakan masuk sebelum kita dengarkan sambutan dan mau'izatul hasanah dari guru-guru kita. Jadi silakan jamaah perempuan juga mengisi saf yang depan terlebih dahulu. Nah, ini baru cakep nih Bapak Ibu nih. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meranjak ke acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Utama Yayasan Islam Al-Hamidiyah Al-Mukarram Bapak Dr. Haji Imam Susanto Syekhu SPB SPBP REK. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Dewan Pengasuh dan Pembina yaitu Bapak Muhammad Sucahyo, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ahmadiyah, Prof. Oman Fatur Rahman, dan jajaran BUD, Kepala Divisi, Kepala Departemen, dan saya lupa Syekh Ali, ya. Sorry terlewat ya. Alhamdulillah kita sebentar lagi memasuki bulan Ramadan, di mana acara Tarhib Ramadan ini merupakan suatu kebiasaan di Al-Hamidiyah dengan mengunjungi
pendiri Pesantren Al-Hamidiyah untuk membacakan doa, dan kemudian kita membaca tahlil, membaca doa, istighosah, dan kemudian nanti kita akan bermaaf-maafan. Puasa Ramadan ini saya nggak ingat ya mulai umur berapa saya menjalani. Berarti sudah puluhan tahun ya. Kalau soal apakah puasa kita diterima atau tidak, hanya Allah yang tahu. Kalau lapar dan haus, saya yang paling tahu karena saya menjalankan. Jadi biasanya kalau lapar dan haus kita bisa luluslah terima. Tapi belum tentu perbuatan kita selama Ramadan itu diterima Allah SWT. Ya, seperti jadi nggak apa-apa ya, jadi sedikit. Menurut Imam Tabrani, banyak orang yang hanya mendapat lapar dan haus karena dia hal-hal yang dilarang dilakukan, baik visual secara mata, kita melihat yang dilarang yang tidak boleh, mendengar ghibah dan sebagainya, tangan, hubungannya apa dengan tangan? Zaman sekarang tuh lewat HP, tangan kita itu sangat ya. Mudah-mudahan dalam puasa ini kita bukan termasuk golongan ini. Dan menjelang bulan Ramadan ini, keluarga Yayasan Islam Al-Hamidiyah banyak yang tidak sehat. Ya, ada 3 orang dari keluarga yayasan, suaminya Bu Ati, Pak Eki, ya, sama Pak Fauzi masih dirawat. Kita doakan semoga sebelum Ramadan beliau sembuh dengan baik. Kemudian atas nama Yayasan Islam Al-Hamidiyah, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan mohon maaf jika selama setahun ini ada hal yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Wallahu muwaffiq ala aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Sebelum merancak ke acara selanjutnya, mari sama-sama kita kirimkan suratul Fatihah. Wabil khusus untuk suami dari Bu Ati, Gus Fauzi dan Pak Eki, dan mungkin sanak keluarga kita yang sedang sakit. Kita doakan semoga Allah senantiasa memberikan kesembuhan dan sehingga bisa beraktivitas kembali dengan keadaan sehat walafiah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi niyati syifa ilaihim bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita dengarkan mau'izatul hasanah beserta ngasuh yang merupakan rutinitas kita setiap hari Kamis, yang pastinya akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Mukhtaram Kepala Pengasuh Pesantren Al-Hamidiyah, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Oman Fathur Menemuhum. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman
Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana futuhal arifin bi hikmatika wa ansur alaina rahmaka wa 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Yang kami hormati Pak Direktur Utama Yayasan Islam Alhamidiyah, Bapak Dr. Imam Susanto Syaihu, juga Bapak Insinyur Sucahyo, pembina kita, BOD, jajaran BOD yang kami hormati, para dzurriat dan tenaga pendidik, tenaga kependidikan Yayasan Islam Alhamidiyah yang kami hormati. Ini biasanya ngasuh itu kan kita membacakan kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Tapi saya lihat sekarang jamaahnya pada nggak bawa kitabnya ini. Iya, ada beberapa saja yang bawa ya. Karena memang mau digabung dengan Tarhib Ramadan. Saya orang yang moderat, jadi saya akan mencoba memoderasi. Saya akan tabarukan karya Hadratus Syekh supaya dapat kemanfaatannya. Saya akan membacakan 1-2 paragraf, setelah itu masuk ke dalam materi Tarhib Ramadan yang sudah kami siapkan. Jadi kami menyiapkan spesial untuk sekarang ini. Saya selalu ingat apa yang disampaikan Pak Cahyo bahwa kita itu harus punya mimpi untuk mengembalikan kejayaan peradaban Islam gitu. Nah, salah satu bentuk peradaban dalam hal keilmuan itu adalah turoth. Turoth itu maksudnya ulama kita itu, Indonesia khususnya, itu sudah menulis karya banyak sekali tetapi seringkali dilupakan. Nah, di Alhamidiyah sedang kita hidupkan. Turoth itu heritage. Nah, nanti kita akan bicara tentang heritage terkait Ramadan. Tapi untuk sekarang mari kita bacakan kitab Adabul Alim wal Muta'alim 1-2 paragraf saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila muallif hadzal kitab Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari wa muassis Ma'had Al-Hamidiyah Kiai Haji Ahmad Syekh. Nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrihi wa bi karamati syalillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pak Cagun, sebelum saya lupa, saya punya waktu berapa menit ini? 25 menit, bayangkan. Biasanya ini saja 1 jam. Kumaha tuh? Nanti diingatkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita masuk ke bab ke-6 loh, karangan Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari ini tentang etika guru. Etika guru dan etika kita sebagai tenaga pendidik. Saya bacakan ya. Al-babus sadis, ini adalah bab yang ke-6, fi adabil alim fi durusihi, tentang etika seorang pengajar, seorang pendidik ketika mengajar. Fi durusihi, dalam mata pelajarannya. Ini sangat penting nih. Tapi tentu nanti akan kita lanjutkan di bulan suci Ramadan. Idza azama, jika sudah bertekad, siapa al-alimu, seorang pengajar, guru, ustadz, ustadzah, ayah duro, untuk hadir majlisa darsihi, di kelasnya atau di tempat duduknya atau di masjid. Jika kita sudah niat untuk hadir di masjid, saya mau ngasuh nih, apa yang harus dilakukan? Ya tatoh haru. Maka yang pertama harus dilakukan itu dia harus bersuci dulu minal hadathi, dari hadas. Yang punya hadas besar apalagi kan nggak boleh masuk masjid kan. Yang nggak punya wudu. Biasakan wudu. Daimul wudu itu sangat disarankan ya. Kalau batal wudu lagi, gitu aja. Ya, sehingga itu saran dari Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari membersihkan diri minal hadasi wal khabasi, dan juga dari hal-hal yang khabas itu ya najis, kotor begitu, yang sifatnya batin juga begitu ya. Kalau kita ke WC kan doanya kan Allahumma inna na'udzubika minal khubuthi wal khaba'is gitu. Wa yatanadzafu, lalu hendaknya bersih-bersih, cuci kakinya barangkali ya, tangannya. Wa yatatayyab. Nah, ini jangan lupa,
Kalau yang punya minyak wangi, minyak wangi. Kalau saya biasanya Hajar Aswad, favorit saya. Cuma sekarang udah habis. Ya, kemarin diminta sama santri. Yang saya bawa kemarin haji itu, saya bawa beberapa itu. Saya beli di Kakiyah di pasar Fatimi, masih ingat musim pasar Kakiyah ya. Nah, Hajar Aswad tuh wangi sekali. Bukan yang disemprot, yang dioles gitu ya. Sudah habis, jadi kalau ada yang mau ke Mekah nanti saya nitip ya. Karena ya tatoyab itu sunnah Rasul gitu. Kemarin satu toples kecil saya kasih ke takmir. Nah, rupanya bagus sekali takmir gitu. Dibagi-bagiin, ditaruh di tempat imam. Jadi wangi, aduh rasanya ini sekali. Wayalbas, lalu hendaknya memakai guru itu ahsanat thiyabih, kalau mau ngajar itu pakaian yang terbaiknya ya. Allah iqati, yang layak baina ahli zamanihi, di antara pada zamannya. Jadi usahakan pakaian itu yang terbaik. Apa niatnya? Qasidan, niat untuk itu tuh bidzalika kullihi, niat bersih-bersih, niat pakai minyak wangi, niat baju yang terbaik, minimal disetrika deh gitu bajunya, jangan kelihatan ya. Memang ini saya nggak tahu punya berapa stoknya nih Pak Bembi baju batik ini. Satu ya. Berarti seminggu kan hanya berarti cuci setrika gitu ya. Nah, itu qasidan bidzalika, niatkan ta'zimal ilmi, niatkan untuk memuliakan ilmu. Kemudian watabjilas syariati, niatkan juga untuk menyempurnakan syariat. Kira-kira gitu. Nah, saya kira sampai di situ saja dulu pembukaannya, muqaddimah. Kita tabarukan ke karangan Hadratus Syekh ini. Mudah-mudahan nanti kita di bulan suci Ramadan akan kita lanjutkan. Sekarang kita masuk pada turos tarhib Ramadan. Silakan mungkin ditampilkan. Turos itu artinya heritage, tarhib itu artinya menyambut, atau sebetulnya tarhib itu marhaban, itu tempat yang menyenangkan, tempat kita ngecas. Bulan suci Ramadan itu diibaratkan sebagai marhab. Dalam 12 bulan itu ada 12 bulan kan ya. Bulan Ramadan itu adalah lampunya. Makanya dalam muqaddimah itu suka ada alhamdulillah. Coba mungkin bisa dibuka slide pertama. Ya, nah misalnya ada kalimat di dalam turos. Turos itu cirinya biasanya tulis tangan, masih tulis tangan. Jadi kalau ada tulisan Al-Maghfurlah juga Pak Cahyo, boleh ini saya nanti lestarikan, saya kaji gitu ya. Dulu tuh tulis tangan. Alhamdulillahilladzi zayyana syuhur wa nawwaraha bi syahri Ramadan. Segala puji bagi Allah yang menghiasi seluruh bulan itu dan menyinarinya dengan bulan suci Ramadan. Gitu. Jadi kita menyambut Ramadan itu dengan senang sekali karena ini lampunya ngecas gitu. Kalau siapa sih yang tidak pernah melakukan kesalahan? Nah, makanya nanti kita musyafahah, maaf-maafan. Karena yang sudah agak redup itu dicas lagi di bulan Ramadan gitu. Mengapa mulia? Karena di situ turun Al-Qur'an. Mengapa mulia? Di situ ada Lailatul Qadar. Di situ ada ampunan dosa dan seterusnya ya. Lanjut. Nah, kalau ini nanti ini tanggal berapa ya kita ya bulan suci Ramadan? Tanggal 17 atau berapa? 18? Atau tergantung NU atau Muhammadiyah ya. Ya, kita ikut pemerintah ya, Insya Allah ya. Yang ingin saya katakan, biasanya kan kita sidang isbat dulu kan, pasti ada beda-beda, nggak usah khawatir ya, beda-beda nggak apa-apa. Dulu ini salah satu manuskrip dari Surau Calau, ulama kita abad ke-19 itu nulis bahwa dulu itu sudah ada perpecahan tentang ya beda pendapat tuh biasa. Nah, di sini nih kalau saya baca, insya Allah mata saya masih bisa ngelihatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asal khilaf bilangan takwim, barang maklumlah kiranya oleh segala alim pandita, imam dan khatib pada tiap-tiap negeri bersalahan. Maksudnya beda-beda pendapat. Ulama negeri Mekah dengan Syekh Hasan di Hadratul Maut. Jadi ulama Mekah dengan ulama Yaman saja beda pendapat, itu biasa kira-kira ya. Ini hitam seperti ini karena tintanya sudah makan kertas gitu. Makanya didigitalisasi. Syukurlah foto-foto Al-Maghfurlah juga sudah kita digitalisasi, tersimpan di arsip nasional. Kelak setelah 200 tahun, 300 tahun masih bisa dimanfaatkan digitalnya gitu. Lanjut.
Ini apa namanya, tahun 1923 ada seorang ulama ahli falak dari Pasuruan, Jawa Timur, yaitu Kiai Muhammad Hasan Asy'ari bin Abdurrahman Pasuruan, di bawahnya tuh Pasuruan, menjelaskan tentang dulu itu memang sebelum ada sidang isbat kan, itu ulama itu harus isbat sendiri, isbat tanpa sidang. Kalau sekarang kan sidang isbat, tunggu aja Kemenak. Dulu ulama itu melakukan isbat, maksudnya penetapan kapan ya awal Ramadan, nanyanya itu ke syekh. Salah satunya Syekh Hasan Muhammad Hasan Asy'ari ini menantunya dari Syekh Nawawi Al-Bantani dari Pasuruan. Beliau ini mengembara ke Mekah, ke Mesir. Di Mekah waktu itu Wahabi mulai menguat karena dia NU banget gitu. Maksudnya Sunni ya, belum ada NU waktu itu. Dikejar-kejar sehingga dia ini. Nah, tapi ahli falak. Nah, dia menjelaskan tapi ini bahasa Arab. Silakan para ustadz nanti. I'lam anna awal Ramadan, bulan Ramadan tahun 1338 waktu itu, saya nggak tahu awal abad 20 ya, berdasarkan hisab itu Lailatul Arbi'a, kemungkinan malam Rebo katanya. Tapi masalahnya hilalnya belum bisa kelihatan, la yumkin ayyura. Hilalnya itu nggak mungkin kelihatan, li'anna muqtahu 12 daqiqah, qalil jiddan gitu, masih sedikit sekali. Nah, kalau berdasarkan mata amma biruyah falailatul khamis, jadi kemungkinan hari Kamis katanya. Nah, bagi mereka, bagi para ulama ini apa namanya, lebih meyakinkan kalau seandainya sudah bisa dilihat lebih banyak. Ini saya tentu tidak mungkin karena waktunya pendek ya. Jadi poinnya itu di baris yang ketiga dari bawah, keempat, wa may yadda'i ru'yata hilali sya'ban bil isnin, diperkirakan hilal itu Rebo, tapi kalau ada yang ngaku Senin sudah lihat hilal, naruddu syahadatahu, ya itu jangan diterima oleh kami, tidak menerima. Kadang-kadang kan suka ada yang duluan. Kalau bagi beliau ya yang dua hari lebih awal atau 1 hari lebih awal suka ada. Nah, dulu sudah biasa, sudah ada. Naruddu syahadatahu li'adami wujudil hilal, hilalnya belum ada. Nah, kalau kami katanya insya Allah asumu wa mama'ana bil khamis. Kita puasa Kamis aja supaya yakin, kira-kira begitu ya. Ini bagian dari khasanah peradaban masa lalu. Lanjut. Oleh karenanya, mari kita sikapi perbedaan dengan bijaksana. Yang terpenting kita semua tetap bersaudara. Syukurnya kalau di Yayasan Islam Alhamidiyah, ya kita ya kebijakan dari pimpinan yayasan, pokoknya ikut pemerintah. Karena ya pemerintah itu sudah kita percayakan dengan ijtihadnya ya. Lanjut. Nah, kemarin saya sampaikan ke santri, tadi kebetulan di SMPI juga Miss Siti ngundang saya, Tarhib Ramadan. Ini yang disarankan kalau seandainya nanti tanggal berapa tadi? 17 atau 18? 18 itu hari apa kalau Kamis? Kamis puasanya, berarti Rabu malam Kamis itu taraweh ya. Jika Rabu sore itu ada pengumuman hilal misalnya ternyata, maka ini doa yang disarankan oleh Nabi dari kitab Al-Adhkar. Doanya itu yang di bawah itu. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya. Gimana kalau kita baca bersama-sama supaya agak hafal dikit lah gitu ya. Mari kita baca-baca, ikuti saya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Nanti ini bahannya kan dipegang, silahkan dihafalkan. Artinya itu ya Allah, ahillahu, perlihatkanlah hilal itu ya Allah, alaina kepada kami bil yumni, dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kesejahteraan. Buat bukanya ada, buat sahurnya ada, gitu loh. Jangan sampai sahur, buka, tapi nggak punya dapur, nggak ngebul gitu. Jadi, itu kan tidak bahagia ya. Wal iman, penuh keimanan. Semua amal ibadah akan jadi, semua amal perbuatan kita jadi ibadah kalau ada iman. Makanya dalam hadis Rasul tentang puasa itu, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wassalamah, hilal itu ya Allah, pada saat hilal jadikan keselamatan buat kami dan Islam,
Tuhanku dan Tuhan engkau adalah Allah. Ini menegaskan keesaan kita. Lanjut. Nah, kemudian suka ada yang nanya, buat apa sih puasa? Kira-kira gitu loh. Nah, ini kalau anak nanya nih, atau ada ya anak muda nanya, kenapa sih kita harus puasa sebulan lagi gitu? Ya jelaskan macam-macam. Tapi salah satu penjelasan di Turos ini adalah inna likulli syai'in zakatan. Segala sesuatu itu ada zakatnya. Wa zakatul jasadi as-shaum. Gitu. Badan kita itu harus didetoks gitu. Setahun sekali didetoks, masa nggak mau begitu. Detoks itu membersihkan, tahzibun nafs gitu ya. Ada zakatnya, harta kita ada zakatnya. Nyimpen emas ada zakatnya. Makin naik emasnya jadi 3 juta, ya 2,5% juga kalau sudah 1 tahun. Dan seterusnya ya. Badan kita, ya Allah, mata gratis, ini tangan gratis dari Allah, kan kita nggak beli kan. Begitu dikasih sedikit saja, luka saja kita itu gimana gitu. Nah itu ada zakatnya setahun. Zakatnya apa? Zakatnya adalah puasa, di detox selama 1 bulan. Ini berdasarkan dari manuskrip. Lalu lanjut. Kemudian dalam kitab Al-Adhkar, nah ada mengingatkan Imam Nawawi pengarang dari Al-Adhkar itu bahwa jangan lupa niat. Nah, yustahabbu ayyazma' fi niyati shaum bainal qalbi wal lisan. Niat itu sebetulnya dalam hati, tapi disunnahkan kata Imam Nawawi mengucapkannya dan meniatkannya dalam hati. Kalau dalam hati saja tidak mengucapkan, sah niat puasanya. Tapi kalau mengucapkan di lisan saja tanpa di hati tidak sah. Kalau tidak sah niat puasanya, besok harus puasa, tapi setelah lebaran harus diganti. Enggak dianggap, tapi enggak boleh batal. Harus ikut puasa. Oleh karenanya niat. Nah, oleh karenanya kita ucapkanlah latihan niat. Karena biasanya itu suka ada yang perlu diluruskan gitu. Nah, sama Ustadz Subhan niatnya. Insya Allah kalau kita mah sudah ya. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan ucapkan niat puasa Ramadan. Nawaitu. Nah, ada yang ragu-ragu itu hadis sanati, ada yang hadis sanata. Yang mana nih madhabnya nih? Nah, kalau saya ke santri mengajarkannya ada 2 sih. Begini, nawaitu apa tadi? Shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanata sebetulnya. Ya. Karena itu sebagai dzarab zaman, hadhihi sanata. Kita terlalu latah nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi taala. Nah, sebetulnya itu hadis sanata. Kecuali kalau nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadis sanati lillahi taala. Kalau mau hadis sanati ramadhani, tapi kalau ramadhana hadis sanata. Alasannya nanti Ustadz Subhan yang menjelaskan. Ya tentu saja ada khilafiyah, ada boleh milih ya. Takrirnya kemana, tapi saya nggak mau bahas itu. Tapi sekarang ke santri tadi malam sudah saya sampaikan hadis sanata. Saya mah ragu, ya udah hadis sanah aja, nggak usah tati. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhan hadis sanah lillahi taala. Aman tuh. Sanatu, sanata, sanati. Ya tanya aja sama Ustadz. Nah, itu boleh, gitu ya. Tetapi yang penting niat. Wa in fa in iqtasara 'alal qalbi kafahu. Kalau dalam hati saja niatnya sah. Wa in iqtasara 'alal lisan lam yujzihu. Tidak cukup kalau hanya di lisan saja, gitu ya. Berikutnya, kalau buka, nah ini juga menarik tadi malam sama santri itu buka. Ayo saya bilang gini, ini kan ada air nih, anggaplah Allahu Akbar, misalnya maghrib gitu ya. Saya tanya nih, apa yang kalian lakukan? Apakah doa dulu, Allahumma, ayo kita doa udah maghrib, Allahumma lakasum Tuhan. Lalu minum, bismillahirrahmanirrahim. Atau Allahu Akbar, minum dulu, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasum. Milih yang mana? Minum dulu. Wah ini udah lulus berarti. Nah, suka ada yang doa dulu, nggak salah sih. Cuma kalau saya karena udah belajar nahu, kan doanya itu ini, doanya ya.
yang di bawah itu. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftortu. Ini fi'il madi saya bilang. Atas rezekimulah aku berbuka. Hadisnya juga wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza aftara fi'lul madi. Kalau sudah buka, kalau belum batal kan belum buka. Nah, jadi saya sarankan begini kalau maghrib, Allahu akbar, Allahu akbar. Ayo bismillahirrahmanirrahim, batal. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu wa dhahabad dhama'u wa tallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah taala. Kalau mau disempurnakan. Ini yang pertama dan yang atas ini dua-duanya dari hadis Rasul, silahkan dipakai. Kalau mau pendek aja ya udah yang bawah. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ya Allah, karena engkaulah aku berpuasa dan dengan rizki engkaulah aku berbuka. Gitu. Ini kan ilmu juga, tarhib gitu ya. Lanjut. Pak Cagun nanti tolong ingatkan kalau saya sudah habis. Nah, buka puasa harus pakai kurma. Gimana jawabannya? Yang manis-manis. Nah, saya tanya ke ajengan kiainya Pak Wahyudi di Sukabumi. Ini ada turos, karena saya sedang bicara turos ya, jadi heritage gitu. Hilyah As-Sibyan, ini dalam bahasa Sunda. Aksara, jadi kita di Alhamdulillah itu keren loh. Santri itu diajari membaca aksara Arab tapi bahasanya bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Melayu. Yang ini bahasa Sunda. Gimana kalau buka nggak ada kurma? Kata Ajengan Sanusi nih. Ajengan Sanusi itu pahlawan nasional juga ya. Awal. Nah, bacaannya begini di bawahnya. Aduh, mana ini? Jeung sunat, nanti diterjemahkan sama siapa ya, orang Sunda. Jeung sunat buka kukurma. Jeung utama rutob. Jadi utamakan yang paling utama itu memang kurma, rutob. Kurma rutob kalau yang tahu ya, yang masih mateng gitu ya. Nyaeta kurma rutob itu nyaeta kurma kakara asak baru mateng. Nah, gitu ya. Kakara asak apa itu? Apa itu kakara asak? Ya gitulah. Ini soalnya saya jauh nih. Lamun eueuh kurma, gimana kalau nggak ada kurmanya? Kucai. Air putih. Tuh, jangan dulu ke gorengan. Air putih dulu. Kucai. Kalau nggak ada air putih, jeung mangka kari-kari amis-amis anu henteu diasakan ku seuneu. Utamakan makanan yang tidak dimasak dengan air. Manisnya maksudnya. Makanan yang manis tapi tidak manisnya itu bukan karena dimasak. Ku seuneu itu dengan api. Seperti cau katanya, pisang. Kan pisang masak asli. Seperti cau, kemudian apalagi tuh? Anggur, cisusu, madu lahang, itu kan asli semua tuh. Kalau nggak ada misalnya adanya yang manisnya yang dimasak, ya sudah mangka kari-kari amis-amis anu diasakan ku seuneu. Baru itu. Kalau misalnya nggak ada yang manis pisangnya, ya sudah yang manis yang dimasak juga boleh, kata Ajengan Sanusi. Gimana kalau nggak ada apa-apa, kurma nggak ada, air putih nggak ada, gorengan nggak ada. Mas, gimana cara bukanya? Gimana? Baca tuh kalimat berikutnya tuh, yang orang Sunda. Ari supaya jadi buka mah kujima oge sah katanya. Ngerti nggak? Ya kalau sekedar batal mah dengan jima juga sah katanya begitu. Ini ajengan bukan saya yang bilang ya. Jadi kalau ini suami istri gitu, udah ke kamar aja yuk, batal juga gitu. Ini Hasanah Hilyah As-Sibyan ditulis oleh seorang ulama yang luar biasa, nulis. Saya sekarang sedang nulis artikel tentang ini, tentang beliau gitu ya. Gitu ya. Ya, lanjut. Gimana kalau buka, aduh ini makanan kayaknya kumpulin nih, ada begitu mau buka itu jam 5 itu udah ngumpulin, ada wah gitu kan, siap-siap, biasanya kan begitu ya. Gimana tuh hukumnya menurut Ajengan? Menurut Ajengan Sanusi begini nih katanya ya. Jadi pasal kagenep misti kajalma anu puasa, bagi orang yang puasa itu ulah ngalobakeun kahakanan halal dina waktu buka.
Jangan memperbanyak makan makanan halal ketika buka. Itu maksudnya karena ya mentang-mentang sudah nahan lapar, ini kan halal kan, ini halal dimakan semuanya. Itu tidak benar, kata ajengan gitu ya. Nah, kenapa? Karena ada Imam Al-Ghazali itu bilang begini, ma min wi'ain abghadu ilallahi azza wa jalla min batin muliin min halal. Tidak ada, atau kalau bahasa Sundanya itu hartina, henteu aya wadah anu leuwih dibendu ku Allah tinimbang beteng anu dipinuhan ku halal. Tidak ada wadah yang dibenci oleh Allah selain dari perut yang diisi dengan makanan yang halal, tapi terlalu banyak, maksudnya berlebihan. Jangan gitu ya. Puasa tak hanya menghindari yang haram saja, tapi juga mengkonsumsi yang halal secukupnya. Makan, sholat, kemudian makan diisi yang banyak, sehat. Sumu tasihhu. Puasalah kalian, kalian akan sehat. Lanjut. Salat taraweh. Lanjut salat tarawehnya, slide berikutnya. Kalau yang di sini salat tarawehnya itu kan ada yang 22 apa 44 kan begitu ya. Memang 20 rakaat di sini, isruna rakaatan. Bi asri taslimatin, 10 salam, berarti 22 gitu. Ada juga sumiyat kula di halaman lain ada juga sih yang 44, tapi kita melaksanakan 22. Wa sumiyat kulla arba' minhu tarwihah. Setiap 4 rakaat itu kan ada apa namanya? Baca sholat ini ke Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman. Itu namanya tarwihah. Nah, supaya terawih. Jangan buru-buru. Lanjut. Bagaimana kalau pengen cepet? Ternyata dulu ada juga tarawih yang 5 menit itu. Saya suka ditanya, hukumnya tarawih 5 menit gimana itu? Saya cari kitabnya, ada rupanya. Dulu juga ada. Coba halaman berikutnya. Bagaimana hukumnya kalau menurut ajengan Sanusi gitu ya. Nah, di kalimat yang paling bawah, tah eta yang baris kedua dari bawah, tah eta kalakuan taraweh anu gancang henteu bener jeung anu bangsana eta saperti tina panggede-gedena tipuan setan. Jadi ukurannya itu jangan sampai hilang tumak ninah. Di atasnya itu ada gitu, mislu tarkit tumak ninah. Tumak ninah, jadi harus tumak ninah sholat itu. Kan tumak ninah biqadri subhanallah, bener juga sih. Ukuran tumak ninah itu apa? Cukup mengucap subhanallah. Jadi Allahu Akbar. Hada an tarawih, salat tarawih as-sari'. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ana la adri hal hunaka mawjud fi Misra? La. Walakin fi Indonesia mawjud. Gitu. Jadi Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tarkut tumakninah. Itu enggak sah. Jangan terlalu berlebihan. Bagaimana kalau Allahu Akbar subhanallah? Ya itu masih sah walaupun cepat gitu. Jadi ukurannya itu temuannya itu subhanallah ya. Kalau mau tarawih. Lanjut 2 menit lagi. Nah, untuk di pesantren Al-Hamidiyah alhamdulillah ada pasanan. Pasanan itu khataman kitab. Ternyata Hadratus Syekh yang ini kitabnya sedang kita ngaji, dulu pernah pasanan khataman kitab Syarah Al-Hikam ya. Dan beliau khatam di bulan suci Ramadan dan menuliskan nama guru-gurunya. Itu tradisinya. Nah, besok kita akan ngaji Minhaj Al-Arifin karangan Imam Al-Ghazali. Coba lihat slide berikutnya. Itu Hadratus Syekh itu menulis ini gitu di kitab beliau. Siapa guru-gurunya sampai ke bulan ya. Jadi nanti insya Allah ikutilah di bulan suci Ramadan ini kita akan Minhaj Al-Arifin karangan Imam Ghazali. Lanjut. Ya, perbanyak i'tikaf, lanjut lagi. Ini di dalam kitab Al-Adhkarnya, lanjut nanti silahkan dibaca lagi. Kemudian jangan lupa nanti kalau masuk 10 hari terakhir, idza dakhala al-ashr al-akhir, kalau Rasul itu masuk ke 10 terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Lalu beliau wa ahya lailahu, beliau ramaikan malamnya dengan sholat, dibangunkan istrinya, keluarganya dan seterusnya. Istiqomah, jangan sampai semangat di awal saja ya, intinya begitu. Lanjut, mudah-mudahan bisa. Nah ini amanat, bukan amanat sih, maksud ada catatan sholawat yang diduga kuat. Ini catatan Mbah Khalil Bangkalan, ada sholawat Ramadan.
Itu kitabnya itu dari turos asli dari Syekhona Khalil Bangkalan, guru dari Hadratus Syekh, berarti guru juga dari Al-Maghfurlah Kiai Syaikhu gitu ya. Sholawatnya seperti itu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada man shoma Ramadan wa adada man sholla fi Ramadan wa adada man tasaddaqa fi Ramadan wa adada man qara al-Quran fi Ramadan wa adada man sabbaha fi Ramadan wa adada man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Silakan diamalkan. Saya sudah minta izin ke zuriat dari keluarga pesantren di Bangkalan ini. Lanjut. Ini lanjut saja. Mungkin ini pesan dari Mbah Soleh Sani. Mbah Soleh Sani itu kiai pendiri pesantren Sampurnan di Gresik. Pesantren tertua di Jawa Timur tahun 1742 kalau tidak salah. Mbah Soleh Sani ngarang kitab judulnya Qasidah fi Ramadan. Salah satu pesannya seperti ini. Jadi yang ingin saya katakan betapa ulama Indonesia itu dulu nulis dalam bahasa Arab bentuknya syair lagi. Kurang hebat gimana coba? Ini bisa dilakukan dengan Bahar Rojaz. Wa aktsiri shadaqatat tilawah walil mudarasati wal ibadah wal-i'tikafi siyamani fil ashar bilittifaqi fiha lailatul qadar. Itu luar biasa ya. Jadi ini supaya memperbanyak ibadah, tapi terutama itu saya ingin menunjukkan betapa turos kita itu luar biasa. Lanjut, diperlihatkan saja. Lanjut lagi. Ini yang terakhir, puasa. Merokok batal nggak Pak Bembi? Kalau Pak Bembi nggak ngerokok ya. Ngopi, ini kita doakan mudah-mudahan Pak Eki. Saya jadi ingat Pak Eki kan tiba-tiba, karena Pak Eki masih merokok gitu. Merokok batal nggak? Nah ini ada kitabnya. Inayatul Malik Ar-Rahman fi hukmi syurb ad-dukhan fi syahri Ramadan. Hukum merokok di bulan Ramadan. Dulu sampai, berarti ada yang nanya kan, gimana hukumnya gitu. Syekh Ali bin Abdul Bar. Ya, coba lihat slide berikutnya. Coba lihat. Nah, ini lanjut. Di halaman berikut. Nah, di sini ada kalimatnya nih. Gini katanya. Inna mimma yubtilu shauma kama qala al-alama Ibnu Hajar Al-Haytami dukhulu ainin. Yang membatalkan puasa itu kan dukhulu ainin, masuknya satu zat. Ya, wa in qallat, walaupun dikit. Nah, tetapi ya masuknya itu fi manfad maftuh ila maisam jawf. Jadi masuk ke lubang-lubang kita ada. Ain. Pertanyaannya mal murad bil ain. Wal murad bil ain kama fit tuhfah aqallu ma yudraku bil basar. Sesuatu yang bisa dilihat bil basar, kemudian kita menyengaja, kemudian begini, kan ain juga. Berarti kalau begitu gimana tuh, batal atau tidak? Nah, kemarin baru saja Bahtul Masail tuh para santri. Saya tanya ke Ustadz Ridwan, Ustadz hasilnya mana? Harus lapor dulu ke PB, nanti katanya, oh gitu ya, ya udah gitu. Berarti yang ini juga saya tidak akan bocorkan dulu, nanti aja gitu. Tapi intinya sebetulnya tidak selalu semuanya itu asap itu membatalkan. Coba lihat di halaman terakhir. Sebetulnya sebentar, mundur dikit. Kecuali wusulur raihah bisam, bagaimana kalau kita mencium asap atau buhur. Coba slide berikutnya, mencium asap misalnya ila dimadhihi atau wa ta'am bidzauq atau merasakan makanan juga ila halqihi. Bagaimana kalau seperti itu? Seperti misalnya usul ad-dukhan alladzi fihi raihah al-bukhur. Bukhur itu kan ada asapnya juga. Kita lagi puasa, batal enggak? Nah, kalau yang seperti itu la yadurru katanya. Itu tidak madarat. Maksudnya tidak membatalkan. Tidak semua asap itu membatalkan. Tapi kalau niatnya aduh ini enak juga nih, maksudnya disedot-sedot terus. Padahal buhur lagi puasa lumayan kayaknya ngurangi ini, itu mah batal juga itu. Niatnya udah. Ya, selain terakhir saya kira penutup demikian, mudah-mudahan turos ini bermanfaat menjadi bekal kita. Jika nanti kita ditanya oleh mungkin murid-murid kita, silahkan slide ini bisa dipakai. Aduh ada yang bahasa Arabnya, panggil saja ustadz dari pesantren lah, ustadzah dari pesantren, insya Allah bermanfaat. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran Pak Kiai Oman yang sudah
menyampaikan ilmu yang luar biasa untuk menambah bekal kita menghadapi bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah kita lihat ada kita belajar manuskrip. Nah, di pesantren itu juga ada kuliah gratis belajar manuskrip. Ya Pak Kiai ya. Itu setiap hari Kamis pukul 8 sampai pukul 9. Saat ini yang pesertanya guru pesantren, pembina. Nah silakan, mungkin bisa lebih luas lagi Pak Kiai, boleh ya Pak Kiai ya? Boleh sekali, silakan yang mau mengikuti kuliah manuskrip beserta kepala pengasuh, bersama kepala pengasuh di setiap hari Kamis pukul 8 sampai pukul 9. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, informasi selanjutnya juga sebelum kita tutup dengan doa. Setelah ini dipersilakan kepada anggota koperasi untuk mengambil sembako. Ya, ya, sembakonya berada di ruang micro teaching STAI. Dan juga di hari Jumat, jangan lupa ada RAT Koperasi dari ba'da Jumat sampai jam 4 dengan luar biasa, ada grand prize-nya. Udah tahu belum? Lumayan untuk munggahan. Uang tunai 1.500.000. Alhamdulillah. Ya, semoga dapat ya Bu Nurbaiti ya. Amin. Kemudian TV Samsung 32 in, mesin cuci Sanken, dan ini buat belanja ibu-ibu nih, sepeda listrik. Ya. Ya. Baik, maka disilahkan setelah Jumat kita hadiri RAT Koperasi, dan juga kami himbau ya untuk seluruh sivitas akademika Yayasan Muhammadiyah untuk belanja di koperasi Bapak Ibu ya. Jangan lupa ya, apalagi nanti mau beli untuk anteran, biasa itu orang Betawi itu nganter apa? Marjan, ada nggak marjan kira-kira pakai Johari? Ada ya? Ada. Silakan nanti untuk belanja di koperasi ya Pak Dini ya. Ya, jangan lupa komisi ya. Saya udah tawarin nih. Bercanda Ibu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita sempurnakan acara Tarhib Ramadan 1447 Hijriah dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram wal Mukhtaram, Wakil Pengasuh Pesantren Al-Hamidiyah Afwan, yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Syekh Ali. Kepada beliau kami persilakan. Falyatafadhal alaika mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. اللهم لك الحمد يا ربنا ولك الشكر على ما أعطيت. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب ونتوب إليك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم بلغنا رمضان.
اللهم تقبل منا الصيام والصلاة والقيام والركوع والسجود يا الله. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من البخل والجبن، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعل بفضلك رايتي الحق والدين. اللهم اجعل هذا البلد أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Jazakallah khairan katsiran. Aku laka ya Syekh Ali ala du'aikum. Alhamdulillah acara tarhib dan ngasuh pada sore hari ini telah sama-sama kita ikuti dengan baik. Setelah ini kita sama-sama musafahah, kemudian disilahkan ada ramah tamah di membran masjid. Marilah sama-sama kita akhiri acara tarhib Ramadan 1447 Hijriah dan ngasuh dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ashkurukum jami'an wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.